welcome our students on the stage. Children, whose performance are over, parents can collect their students from the leaving area at location D. Kindly collect your child from the location. You can come back and enjoy the program. I would like to call on stage Maliha Sadaf, Zoya Fatima, Nabila Nadeem, Mahnoor Fatima, Shimra Ashi Umar, Sophia Adnan, Maryam Masroor, Myra Kulsum, Fatima Begum, Numa Fatima, Kiram bin Habib, Hajra Mahin. I hope you all are excited to see this performance. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। Dear parents, just give us 2 minutes more. We'll rearrange the students and send them back. Yes, we will restart the show. Just 1 minute. Just 2 minutes. Just 2 minutes. I would like to inform the EP and girls will be having holidays for 2 days. They need to report school on Monday. Children whose programs are over, parents can collect them from leaving area and kindly come back and enjoy the program. I would like to welcome the girls again on the stage with their act. Girls, kindly come. I would also like to inform all the performances are broadcasted live, so you can type Hyderabad International School on Instagram or Facebook and share link with your family and friends, and even you can subscribe on Facebook, YouTube and Instagram, so that as soon as any video or photo is posted, you will receive a notification. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है।
हम बेटियां इस्लाम की शहजादियां माँ बाप की, हम बेटियां इस्लाम की शहजादियां माँ बाप की, लेकिन जब वक्त जिहाद का आएगा तब हम इनकलाबी बेटियां बनने से पीछे नहीं हटेंगी। क्या आप जानते हैं जिहाद क्या है? नहीं, आप फरमाइए। जिहाद यानी अपने मुश्किल वक्त में मुस्कुराना, जिहाद यानी अपने बुरे वक्त में सब्र करना, जिहाद यानी अपने अच्छे काम में परेशानी बर्दाश्त करना, जिहाद यानी अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की प्यार से खिदमत करना, जिहाद यानी माफ़ करना। जिहाद का मतलब ये नहीं कि कुरान की मीडिया हमें जो बताए, लेकिन कुरान हमें ये कहता है कि दिल से कोशिश और जस्तुजाहिद करो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا على عهدي على ديني على أرض تلاقيني
أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا على عهدي على ديني، على أرض تلاقيني. So here in HIS, we are preparing our girls for the upcoming war with Mehdi alayhi salam. एक लड़की को तैयार करने से एक जनरेशन तैयार होती है. So hats off to all the girls of HIS and the women working over here with a huge round of applause audience. हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं इनको? इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ एक सेशन लिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम आगे के अपकमिंग वार जो मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होने वाला है इस्लामी मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ, तो इंशाल्लाह उसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है हमारे दीनियात फैज़ान दीनियात डिपार्टमेंट के हेड आप लोगों को बताएंगे. वेरी वेल डन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ HIS ग्रुप ऑफ स्कूल्स. I would like to invite Zainab Miss to award the students with the medals. I also would like Abida ma'am to please join the felicitation. Congratulations students, your performance was really thrilling. Now dear parents, get ready to be enthralled by the captivating melodies of Khawwali. Join us to welcome the Khawwals of